mina Major General Maggie Mathebula wa ku huma ka Godmother's Herbs and Capsules. Ni tiveka hi ku va professor mindyangu. Ni lava ku kaedza vanhu lava va nga ha ku tekana, leswi swi nga ta va pfuna ku va nga fiki xikarhi ku va na ku thalana. Xo sungula i ku va fane va twisisa ku why va tekanini. Ni tala ku vula minkarhi yo tala ku n'wansati i fana swi tiva ku nuna i nhloko ya muti. Swa ti 50-50 ha swi vona ene hi swo swi hi onhelaku mindyangu. N'wansati i fane a hlonipha nuna, a tiva ku nuna i nhloko ya muti. N'wanuna i fane a rhandza nsati wa yena, ku va na ku hloniphana la mutini. N'wansati i fane a tiva ku vatswari va nuna wa yehe i vatswari va yehe, a va rhandza ku fana na vatswari va yehe a kaya. Na n'wanuna na yena a rhandza vatswari va nsati. Va mahariva a va swi tivi ku buti wa vona i na nsati, a va phikizana na yena, va n'wi hlonipha na yena makoti a hlonipha va mahariva. Xilo lexikulu i ku va nsati loyi a hlonipha nuna, a tiva ku le vukatini i yele ku ya hlayisa nuna wa yehe, ngopfu timhaka ta masangu hi ku tala hi to ti va lwisaka. I kuma n'wansati loko se a ri vukatini a nga ha hlambi a basa, a nga ha ya ndla misisi ku fana na leswi a ri kaya. Loko nuna a lava ku n'wi khoma nkarhi wun'wani i ri i karhele, swi vangela ku n'wanuna za phohla a ya handle. Se n'wina tintombi swi tiveni ku hi xilungu va swi vita ku you making love. Ku ndla timhaka ta masangu swi tisa ku mi ya mi rhandzana more. Hambi mi lo tshika mi gurumbisana hi swin'wanyani, loko mo nghena ndlwini mi ndla timhaka ta masangu, timhaka ti herile. Loko mi suka laha se dali mi rivalelana. Mara loko mo ka mi nga endli masangu mi ta heta 2 months mi nga hlamulani, ene se swi vanga ku n'wanuna phohla ya hala handle va n'wi hlekisa kona. Loko n'wanuna a tshika a vuya we ntombi a ta ala ku dyondza switayele swin'wana ka we, i nga n'wi vutisi ku i swi vone kwihi. Hi ku loko wo ala sweswiya a lavaka ku swi ringeta ka we, i ta ha swi ringeta ka van'wanyana. N'wi tshika swi ringeta, vavanuna va bula va kayedzana ku ni twe swa so ni vone swa so, i lava ku swi endla ka we nsati wa wehe. I nga n'wi byeli ku wena hi wa nghwava vanhu, va na nghwava vanuna wa wehe. Ene loko mi nga ndli swilo swa formal ngopfu n'we n'wanuna na n'wansati, swa ku always n'we swi ya hela mbedweni. Loko nkarhi wun'wani ku nga ri na munhu laha kaya, hambi mo va masofeni or mi ri khixini kumbe mi ri shawareni na ku hlambeni, hi nga ringetani ku ndla switayele swin'wana swa ku hambana na swin'wana. N'we mi tshika ku rhanga ingaku mo la ku rhanga mi khongela. Na n'we va sesi va vazalwana, mi vulavula na vafundhisi leswiya swa ku mi ta fasta n'hweti hinkwayo ya January nuna wa karhi a nga ngheni kereke, mi ta va na problem. A ni ma break-a fast 5 na madyambu hi nga ringetani ku nyika vavanuna n'we, i nga fasta na le mikumbeni. A swi hlangani swilo sweswo, ringetani ku lunghisa, n'wanuna a tshama tsakini hi ku swi mi vangela swiphiqo. Tanihiloko ni vula ku hambi mi lo holova i nga kwati, i kwata na hale xisutini, kwata laha nhlokweni. Nyika n'wanuna xisuti xexo hi ku i ta hlangana na va mithavini hala va fika va chucha xibelana madovani, i nge he n'wi koti n'wanuna. Se hlayisanani, hloniphani vavukati, swilo swa n'we swi tshamiseka. Mi ta swi vona, mi to za mi khegula swin'we. Murhi wa vukati i timhaka ta masangu, mi nga xisi hi vanhu, a ku na swin'wanyana. Loko mo khodelela kwalaya we n'wansati tshami basini, hayi n'wanuna a vuya kuma misisi yi lo jivitita a huma ntirhweni a tirha na vanhu va ku nuhwa ti-perfume, we vuya laha kaya a kuma i nuhwa makehela. Hayi khona, ti hlayiseni hambi nga tirhi.